Tehen banyama kadiya Pandit Raghunath Murmu ren पाठशाला नवीन बाबू उनिया मोचा खुना गे तेहन बन आजमा सानताली पार्सी ते ओलग पढ़ाव चलका हफ्ते एहब लेना और गुरु गमके पाठशाला लेकाते तेहन चलका एकोया सानताली पार्सी ते ओलग पढ़ाव लहा इदी रे जोहर गा गमके जोहर गे तो पहिलो रे जहां बाडाय सनाय लिया जे नय जे सानताली पार्सी ते से मीडियम ते जहां ओलग पढ़ाव चालू कना नवा पश्चिम बांग्ला रे चेद लेकारे नवा एथोबिना एथोब समय अकोय अकोय को ताहे कना पश्चिम बांग्ला रे सानताली मीडियम ते ओलग पढ़ाव दो मिट्टे संगठन खना अब सेमलेट अब टीचर्स एसोसिएशन और माचे सेमलेट को जहाँ नवा को इदी काते ना मिटांग फोरम फॉर या संगठन में नवा को यौथ प्राय 22 टी संगठन मिट काते सानताली मीडियम ते ओलग पढ़ाव रेना पहिलो नवा एहबना और सरकार ठेन दाबी देवा होइना सानताली माध्यम ते नुकु सानताली गिद्रा को ओलग पढ़ाव को सेणाया अच्छा एरिया होइना एवं उना लेकाते ताले ओका ओका स्कूल करे नवा एहबआ नवा शिक्षा दफ्तर को साव गालमाराव बारा काते उनको ठेन लई होइना बाकुड़ा जिला रे प्राय 65 खन 68 टी लेका अच्छा प्राइमरी रे एहब होयोआ आदो ओना लेकाते नुकु जहां आतो ओड़ा करे गार्जियन को मेना आकाट कोआ नुकु को तुलि हो गालमाराव होये कना एवं ओना गार्जियन को हो ओना ना सहमत सानताली मीडियम ते ओलग पढ़ाव रेना को रस्क कना को मिद बार हर बाद दिए आरकी नोंका कते ओना सानताली मीडियम ते दो प्राइमरी रे होना 2008 साल रे हाँ गमके नय जे गवर्नमेंट जखन एहब किदा माने एहब लगी दो तखन गार्जियन को रटन कंसेंट लगाव लेना नोआ रे समलेत पाटा खुना बा पाटा खुना आडी कुरुमुटु ओना लगी तुमको ना साइ पे एम का ओना ताइनो है ओना तायम आदो प्राइमरी रे नुकु गिद्रा को ओलग पढ़ाव को प्राइमरी को ओलग पढ़ाव जुदी होयोआ मीडियम भितरी से एनेकान उनको स्कूल में गोटा एकान ओका ओका डीआई मार्फत ना गोटा एकना संगठन पाटा को दुरुब कते ओना को गोटा एकना नवा नवा स्कूल करे जहाँ जहाँ आटो करे सानताली पार्सी ते ररड़ हर सांगे मेना काट कोआ नवा करे और प्योर सानताली ते को रड़ कान ओना मा आलादा कथा कना मिट कथा ते ओना दो नोंका कते ओना स्कूल को गोटा एकना इन गोटा कान और गार्जियन को सलाह से आकोरन गिद्रो को पढ़ावा नवा जो को रपड़ रहे कना गार्जियन को हे कना ओना लेकाते किंतु बोई पत्र ना जहाँ दरकारोआ नवा मिटान अभाव नेल लेन ताहे कना अच्छा आदो नवा को अभाव हो नवा तो सरकार तो हे कना नवा तो एहबाय ताले बोई चिलिका कते रोल होइबा चिलिका कते बांग उना हो संगठन खन के दुरुब मिट कते बोई ओका ओका को मेना बांग्ला मीडियम ते जेमन भाबते को पढ़ा कना चित विषय प्राइमरी को पढ़ा माने 1 खन 4 धरी अच्छा नवा ताहे कना उना रे दो और चित बांग्ला रे विषय मेना सानताली रे हो उना को ताले ऑल होयोआ अच्छा साहित्य दो मिटांग पार्सी ना जुदो जिनिस कना नवा को दो स्वतंत्र मिटन ऑल को अकोय को पे गड़ो लेना ओना पुथी सापड़ाव कमी पड़े नवा करे दो पुथी सापड़ाव रे जहाँ को ताहे कना ओना समय अड़ी मारी कना 2008 साल का रो जतो हड़ा जुतुम हर सब बई दिशा दड़िया हेड ऑफिस करेन हो को ताहे कना अब सेमलेट पाहटा रेन मिस किछु हर को ताहे कना एवं जहाँ दो शिक्षक माचित कना को
नुकु हों को तहें कान गया को ओना गड़ो गपड़ सरकार पाहटा खन हों ओना गालमाराव दोहो लेद तहें कान अकय को पुथि को ओला आदि उसारा माछाते नोंका आरकी आदो नोवारे पयलो सेट हानते भूषण हेम्ब्रम हो तहें काना अच्छा डाक्तार विदूषण हेम्ब्रम अच्छा शिरन मुर्मू कुशल बास्के नुकु को उपेन किस्कु हो तहें काना ओना समय रे आरहों बेश किछु तायम तेदो आरो सांगे ᱧᱚᱜ गेको नुकु मास्टर को सेलेद लेन तहें कान को नोंका कते ओना बोई कोदो ऑलोग कना ऑल इदी कते किछु बोई जहां मेनाआन माने साहेद और इंग्लिश नोआ बाद दिए एटागा को दो मिटे अनुवाद लेकागे जेमन सामा गणित भूगोल विज्ञान नोंका ना कोदो अनुवाद तहें काना अनुवाद सेन कते ओंडे नेलोग काना जे सान्ताली भाषा रे मिटेन परिभाषा रेना अभाव नेल लेन तहें जहां टर्मिनोलॉजी ना अभाव ताहले नोआ हों सरकार ठेन हों लई होना मिटेन परिभाषा कमिटी सरकार पाहटा खन हुयुग मा ओना को हों बई बई ते ओना हेज आगु कना उन अक्तो तो कोयगातक सरकार तहें काना हाँ ओना जगह दो कोयगातक सरकार तहें काना ओना समय आदि कुरुमुटु लेद गियाय उपेन बाबू उपेन किस्कु एमएलए कयेक बारे तहें काना इना तायम मंत्री नाय एमएलए थाकाकालीन गे नोआ को आदि बिसि तोड़जोड़ लेद तहें काना आरकी और ओना जहो रेहों माने इयो दो माने आखर रेना रापाचा तहें कान गया तो जार जन्य दो बुथि ओलोग रेदो जतो हर समान भाव तेदो बांग को ᱧᱟᱢ आकना गड़ो गपड़ रे आदो ओना को होइना परिभाषा जागे होयुआ इन ताले परिभाषा ओका ओका करे दरकारोआ ओना को माने अंक करे दरकारोग कना विज्ञान करे भूगोल करे नोआ करेना परिभाषा और जहाँ को परिभाषा बांग संभव कान कान ताहले ओना दो इंग्रेजी चेत मेनाआ चेत शब्द मेनाआ नोआ बेसिर भाग व्यवहार मा मेनते उन समय के पे गोटा नोआ गोटा होइल अच्छा गमके नॉय जे 7-8 साल खुना सान्ताली पार्सी ते मीडियम ते एहोबिना और नितो 2019 साल रे नॉय क्लास 12 रे को पढ़ा कान ताबना हिजुकान सेरमा एचएस को एम ताबना सान्ताली मीडियम ते आर्ट्स और साइंस ते तो नोडे सरकार मेटन भूमिका ताहेना लहा चलका कोयगातक सरकार एहोब लेदा नितो जहां सरकार मेना तो नोआ ये मध्य बाढ़ोड़ा कमी होना लगा चलका डिफरेंस नेलदा नोआ सान्ताली मीडियम इदी कते हाँ नोआ हो ओना फालिप ठेना आर मेटांग कथा जुदी नो बोई को ओलोग काना उसी को ᱧᱟᱢ एदा सरकारी बोई काना नो जतो गे नोआ को दो मेनखान ओंडे मास्टर रेना कथा मेनाआ प्राइमरी रे शिक्षक को अकय को कोई आचे लेका बापति को होयुआ जहाँ स्कूल करे शिक्षक मेना को अब सान्ताली ररड़ान हर से सान्ताल जाति मेना आकाद को नुकु ट्रेनिंग को दो होय कान गया एवं उनको को शिक्षकआ मास्टर को उना अक्तरे दो आरकी हाँ इना को गे संगठन कोन दो किंतु ओहरो मेटेन गालमाराव सरकार तुली दो ताहें काना सरकार हो मेटा इच्छा ताहें कान ताया ना भितरी रे ओनाते दे प्राइमरी जहाँ लेकाते होयन खान नोआ जे हाई स्कूल रेना जहाँ कथा मेना 4 पास करते 5 रे को हिजुआ 5 रे को हिजु खान दो ताहले ओका ओका स्कूल करे होयुआ नुकु गिद्रे तो आर माने दुड़ी तो जहां 5 रे को हिजु उन वक्त तो माने गवर्नमेंट है चेंज करना गवर्नमेंट उनते दो चेंज कर करा हां चेंज करते अदो ताहले ओका करे को होयुआ नोआ संगठन पाटा खन के गालमाराव होई कना जे ओका ओका आले नोआ नोआ स्कूल को ले मेलदा जहाँ करे सान्ताली ते ररड़ और ढेर मेना आकाद को जहाँ को पढ़ा कना नुकु गिद्रे किंतु क्लास 5 रे जेमन भर्ती को ᱧᱟᱢᱟ ओना में तो संगठन को मेरा चिन्हित होई कना ओका ओका हाई स्कूल करे होयुआ ओका ओका ब्लॉक करे मिटा मिटा जिला रे ओका करे होयुआ नोका इनके कते ओना हो गोटा कना जेमन बांकुड़ा जिला रे 14 टी हाई स्कूल तो 14 टी हाई स्कूल है एना ओंडे एडमिशन आको 5 रे मेनखान सरकार पाहटा रेना उनकाना हे सरी तो बांग थाहे कना परमिशन बांग थाहे
ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱭ ᱜᱨᱟᱦ্য ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ, ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱞᱞᱮᱠᱷᱡᱳᱜᱽᱜᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ DI অফিস ঘেরাও কো হয়ে কানা, তারপরে যান অচল মানে রাস্তা অবরোধ, রাস্তা অবরোধ, রেল অবরোধ নৌকানাᱜ কো হয়ে কানা, হ্যাঁ ওনা হয়ে পরে ওনা পারমিশন ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤᱜ ᱟᱠᱚ, ᱟᱫᱚ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ, ᱦᱮᱸ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱮᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱸᱰে আরও মাস্টার ᱠᱚᱠᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ, ভর্তি পরে মাস্টারᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚ, এরপরে ᱚᱸᱰে হোস্টেল ᱨᱮᱱᱟᱜ সমস্যা আরও ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, হোস্টেল ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ, তাহলে ওনা ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮ, কারণ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ রেᱸᱜᱮᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾ মানে চালায়ন সরকার যাহা এহব লেদা নিয়ে সরকার ওনা লেতার ইদি রে, হ্যাঁ উনকা ভাবতে স্টেপ বা উনকা ভাবতে কামি হড়া কো বাং নেল ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ মনে হ্যাঁ উনাᱹᱜ গান ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱚᱵᱮ সরকার ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ বদলেᱱᱟ, ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱞᱟᱦᱟᱨᱮᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱭ ᱟᱹᱪᱩ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱷᱤᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱮᱠᱟᱞᱛᱮ ᱰᱷᱤᱞᱟᱹᱣ ᱜᱤᱰᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, তাহলে ᱱᱩᱠᱩ মানে নাগরিক হিসেব তেᱫᱚ ᱚᱱᱟ এলাকা রেᱫᱚ সরকারের প্রতিনিধি বাং হᱚᱸᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱫᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱩᱱᱤ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱡᱚᱛᱷᱮᱥᱴᱚ আন্দোলন ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ আন্দোলন ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱟরমিশন ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ, মাস্টার ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ মাস্টার ᱠᱚ, এবং ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ হাই স্কুল রে যখন কো গিদ্রা কো ভর্তিᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟ মাস্টার ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ, মাস্টার ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ, ᱥᱚᱝᱜᱚঠᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱨᱚ তাহলে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚশাসন বিভাগ করেন হর সাথে গালমারাও রাখো যে নোয়া স্কুল করে মাস্টার বানু আকাদ কোয়া, ওনা ᱫᱚ ᱯᱨᱚশাসন ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟস্টার ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱦᱩᱨᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ, ᱵᱟᱞᱮ ᱱᱤᱭᱳᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ। ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱮᱴᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ভলেন্টিয়ার টিচার্স লেখাতে ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟই ᱥকুল ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱸᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟই ᱥকুল ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱪᱮᱫ লেখাতে ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ, ᱡᱮ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱴᱪᱮᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ? ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱤᱱᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱚᱱᱦᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। 2003 সাল 22 ডিসেম্বর নোয়া পার্সি দো অষ্টম তফসিলি কানা সান্তালি পার্সি দো আগে সংবিধান অষ্টম তফসিলে যখন তফসিলিভুক্ত হয় না উনখান দো এটা ভাষা রেনা মেটা সমমর্যাদায় জামা কাদা, তাহলে সরকার রাজ্য সরকার হন ওনা হারাবুরুই লাগি আয়া দায়িত্ব মেনা তায়া এবং কেন্দ্র হম একটা দায়িত্ব মেনা আকাদ তায়া। আদো আত্মবিশ্বাস হেজ এনা আড়ি হর ঠেন जहाँ को नवा को शिक्षा विषय भाषा विषय जहाँ को उहर भावना नुकु ठेन हेना, एरपर नए स्कूल रे नितो हाई स्कूल रे मास्टर बनू कोआ ओनाते संगठन पाहटा खन गालमारा होना सरकार को लेके नितो आले तो शिक्षक नियम मुहूर्ते बाले एम दाड़िया कोआ आपे जदि माने आपे जदि पेपन चांदो लेका ভলেন্টারি সার্ভিস को एमा एनेखान आले उन्हें बई बईते सरकार पाहटा खन आले किछु मास्टर ले नियोग दाड़िया कोआ, चेदा से आपे आंदोलन कते हर डाहर पे एसेद दाड़िया कना, जतो पे ऑफिस अदालत पे अचल दाड़िया कना, ताहले आपे कि मिदटेन भलेंटारी बापे एम दाड़िया ना निया हिसाब ते संगठन खन गालमाराव कते नुकु जहाँ को ऑलचिकी को बाडाया ऑलोग पढ़ावा हो मेना आकाद ताकोआ, सानताड़ी को चर्चाय को नौकान को भलेंटियर को ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ को। चांदड़ा क्षेत्र 32 टील का भलेंटियर तालिका आले ले ᱧᱟᱢ लेता है। अच्छा
ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ 16টি ᱚᱨᱫᱷᱮᱠ ᱮᱱᱟ ᱵᱟᱥᱛᱚᱵ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ 16টি ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ 16টি ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ হয়তো ᱚᱸᱰে ভলেন্টারি সার্ভিস ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ সরকার সাথে গালমারাও রে বাং ᱫᱚ ভুল ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱮᱱ যে নুকু ভলেন্টারি যে 5 চাঁদো সে 5 চাঁদোম কামি হয়েছে কো নুকু তো দাগ ᱧᱩ মা কো আসে বা আচ্ছা হয়তো নোয়া লইরে নিশ্চয়ই বাং হয়ে বাং হয়ে গেল তো তো নিয়ে হয়ে গেল পরে আলে রে হাতাও কো শিক্ষক লে নিয়োগ করে নিল যার জন্য ভলেন্টিয়ার দো উপায় বানুয়া মেটান দায়বদ্ধ হয়ে গেল जहाँ दो दिसम रेन हर सानताली भाषा रेन हर आंदोलन केदा को एवं सानताली भाषा लगिते तीनों तीनों हर माने बयस गुण जीवी हो चलाओ कन तो घनापुरी को चलाओ कन एवं सानताली पार्सी चितान रे जहाँ अनहेड़ा नेला काना हिरक हिपिरक जोटे छुआछुत लेका मिट्टे नौकर तो ताहे कान गया इतो हो मेना गया कम बेसी ओना को दो এবার নডে যখন নোয়া ওইদের নাম কান খান আবদ্ধ নদবন কামি গিয়া ভলেন্টারি সার্ভিস বন করা হবে আবার এখন ভলেন্টারি সার্ভিস যখন করা হইবা ওরা নাম জমা আর স্কুল রে ভিজুয়া জাহাই কো হর হইও আর দিকই হইও মানে এদের কোনো কাজ নাই খেয়ে দিয়ে কাজ নাই ঘরে কাজ করার চাপে পড়ে এরা পড়াচ্ছে কতদিন আর পড়াবে হ্যাঁ না খেতে না পারলে ওই ছেড়ে ছেড়ে পালাবে নৌকা হকো মেনে কেনা এরপরে মানে আদৌ চিকায় রড় হয়েছে হ্যাঁ और को लेकर आप आदो चेक कमी आप दिन पे बढ़ाया चेक आप माने आप किस माने सरकारी मास्टर के ना पे आप बांग करना सरकारी दो बांग मिट्टन अब सानताली भाषा हारा बुरुक मा नुकु गिद्रे को जाके भर्ती कना नुकु जाते अलोक पढ़ाव को सेड़ा दाड़िया मा जार जेमन योग्यता हिसाब से आले भलेंटियार सार्विस दाले एवं যত दिन पर्यंत सरकारी मास्टर बाको हिजुआ तत दिन तो आले जहाँ तीना कष्ट होयो रेहो आले ले करावा तो तेहेन तो नय सानताली पार्सी दे विशेष कर चांद्रा हाई स्कूल मिट्टन नागाम रेना ठाव रे मेना चिदा मो नोआ स्कूल दो एमन मिट्टन स्कूल कना जहाँ दा आम मिनामा गुरु गमके मिनाया लेकाम आटकारो कना नोडे तो नोआ स्कूल रे आबार साइंस स्ट्रीम हो एथोबो कना तो नोआ रे आमा चेलका इतो हुयो कना आडी रस्क ओने जे हर जहाँ को रड़ ले ताहे कान हर को देखो को आले जवाब लेता है देखो যদি কোলে কোনো কাজ নেই এইগুলো কোনো বিনা পয়সায় এখনকার যুগে মানুষ কাজ করে কি হ্যাঁ আলে লই কাকা সোজে সোজে কথা গে আরি স্বাভাবিক ভাবতে যারা রাগি কাতে দেবা যে আমরা এমন কাজ করছি ছেলেদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি চুরি ডাকাতির জন্য নয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটা আমরা মনে করি সেই জন্য আমরা শিক্ষা ওদেরকে দিচ্ছি এবং ঘরের খেয়ে পরের মোষ আমরা চড়াচ্ছি নিয়ম কয়দো লান্ডাইদা কয়দো চিন্তইদা আর হর দলে মেন করকা ওরাটা জম কতে কোঁ ले लगाया को हे नियम आदो हर हों जहाँ को बुझ के इनके थे नौ दो है जरा नोडे मास्टर को गए नोडे हेड मास्टर हो पहलू दो बेले तक नवीन बाबू আপনি শুধু অলজিকি করছেন আর মদনবাবু তার মানে নবীনবাবু আর মদনবাবু শুধু অলজিকি কোনো শিক্ষক নাই কিছু নাই হোস্টেল নাই কিছু নাই বই নাই আর আপনারা শুধুই বলছেন হবে এটা কি করে হয় আপনি শুনুন যতদিন পর্যন্ত এটা না হচ্ছে ততদিন আমরা কাজ করব আপনারা তো শুধু কাজেই করবেন হ্যাঁ সরকারের দায়িত্ব আপনি শুনুন মানে ওটা তো রাগি না কথা হয়ে গেল যে শুনুন আমাদের শরীরের মধ্যে 1784 সালে যে তিলকাবাবু ভারতের জন্য স্বাধীন হওয়ার জন্য শহীদ হয়েছিলেন 1855-56 সিধু কানুর নেতৃত্বে যে মহাবিদ্রোহ হয়েছিল হ্যাঁ সেই রক্ত এবং পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু হ্যাঁ মানে 1905 সালে জন্মগ্রহণ করে 1925 সালে অলচিকি আবিষ্কার করেছি সেই রক্ত আমাদের শরীরে এখনও
বইছে, তাই আপনি যাই বলুন, যেহেতু স্কুল পারমিশন পেয়েছে, শুধু পড়াবার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে। হ্যাঁ, যান, চাবি নিয়ে যান, যতগুলো ক্লাসরুম দরকার হবে চক নিয়ে যান, ডাস্টার নিয়ে যান, নৌকা কেটা উনিও এরপরে হয়ে না। মানে কতদিন পড়াবেন, पढ़ावे को गया दिन चला मास चला बचर चला अकय हम बाहर पचुक नवा करे तो जहाँ गले खजुड़ी को ले जामा आटी कते ले जामा माने गवर्नमेंट पार्ट अपना रेमुनेशन मा बनु गे अदो नोडे हो जहाय मास्टर को कहि जुवा नोडे जहां माने इंफ्रास्ट्रक्चर मेना अनंको बांग्ला माध्यम रे उनको टीचर हो किंतु अबो दो उनका हफ्ते बाको मेनका बाको माने बड़ो बड़ो बाको बांग्ला टीचर को जहां को मेना को गया नहीं तो नुकु तो आले को कोय बड़ा आले अच्छा হ্যাঁ হ্যাঁ ও কয় করে বলে কি হচ্ছে এটা আর কতদিন চলবে এভাবে আরে যতদিন আমরা চালাতে পারি ততদিনই চালাবো অনঙ্কনা মানে কেজে খবরে দেওয়া হয় কারণ কিন্তু উনকু অন্তর্দলে বুঝে কেনা যে নয় তো বাক খোঁজ কেনা কিন্তু আবো প্রমাণ হয়ে তব না নয় কামি কাতে গিয়ে নিঙ্কে নিঙ্কেতে লাহা ইদি না হেডমাস্টার নো তায়ম তেদো মানে উনি তো যুক্তি তর্ক হামেশাই গে হয়ে কেনা হ্যাঁ এবং আরে বাধ্য উনি হন आम नवा को मास्टर रेना जहाँ दरकार मेना आम ऑफिस रे ऑल में जेलेका कते को हिजुआ बोय रेना रिक्वेजिशन चेन मेना उना को आम ऑल में नियर को ऑल दो ऑला आर उनका माजे माजे आले चेतान आगाते आगुया निके कते दीर्घ अदो 2000 माने 14 और 15 साल से दो माने प्राइमरी शिक्षक को अपग्रेड ना अच्छा अपग्रेड ना को किचु को है ना को और जहाँ तो वॉलंटरी टीचर जहाँ को तय करा उनको बयस अनुयायी उनको शिक्षा रेना योग्यता अनुयायी नुकु हो माने पेरा टीचर हिसाब से सरकार किंतु अभी द्रुत उसरा उनको नियोग कर को आदो नोना जो नियोग ना को आले तो मेटा मनेरा और जोर ले जाम के नित्य हर दिको जहाँ बाको लई दाड़िया जे सरकारी मास्टर दो को बांग कना उदु दाड़िया को नुकु ना आलेरेन मास्टर किछु किछु हर को मेन के पेरा टीचर ते संताली मीडियम ते ओलो पढ़ाओ माने हर जहाँ को लाग कान दहे कान 50 बछर को तायो मेना ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ 50 বছর তায়ম আলিয়া কিন্তু মনেরে তাহেন গে রাগিতে তো যে 50 বছর को লই কান দিকে লাহা আছে তায়ম আবো তো বাবন পচু সরকারি মাস্টার হয় যেহেতু নাম আকার কোয়া তবে নয় তো লাহা কান গিয়া আর যে হিলো नुकु मास्टर छात्रों को स्टूडेंट को माध्यमिक को एमा और उना रिजल्ट उडोकआ उन लोग किंतु अड़ी मारांग जिनिस प्रमाण होयबा आदो होयन गया रिजल्ट हो एवं उना भितरी जहाँ को उनका को ले लिदा उनको को रिजल्ट बांग जेल कते जहाँ को ले लिदा 50 बछर तायम अच्छा नुकु को तायम केट को आपे मीडियम साताली मीडियम अदो उना माध्यमिक ना रिजल्ट आउरी रेगे उनको दो हाना हाना परिषद को मोहडायरा अदो उनको ठेन नुकु गिद्र उदु ना सुयोग दो आले बाले जाम दलिया दा এই নিয়ে মেটাং পর্ব এরপরে তাহলে নতে যখন ভাগে কো রেজাল্ট দা তাহলে সায়েন্স আগুই নিতা দিন রে যাহা সায়েন্স যদি বাংতা है ना তাহলে তো সেই হানা সুনুম সাকাম গাসাও হ্যাঁ দনভূত तो तबाम कहे खपरी हाँडी पौरे तो को चाबा ताले गिद्रो को ओलो पढ़ा तो बांग होई दाड़िया उनको ओना हर रेगो को चला साडेस रेना जुग रे तो साडेस माने जुदी बांग कोन ये बांबन सेना दाड़िया साइंस से जुदी बाबन लहा दाड़िया ताले सरीगे मीडियम दो मीडियम रे जहां गिद्रो को पढ़ा कना उनको तायनो को तो ओना हिसाब ते तो साइंस तो अवश्य लगती केना এটা এটা ভাষাতে বাংলা রে মেনা আনা উর্দু রে মেনা হিন্দি রে মেনা যত রেগে সায়েন্স সান্তালি কি দাবা এখন সায়েন্স যখন হইবা
ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱡᱳᱜᱽᱜᱚᱛᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱡᱟল্ᱴ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ এরপর হট করে সায়েন্স সান্তালিতে আবার সায়েন্স হয় নাকি আচ্ছা ওনার কাছে তো হেডমাস্টার হয়ে লেগেতে এখন নডে নেই ও সান্তালি যে আবার সায়েন্স হয় নাকি এগুলো তো সব ইংরেজি হয় এটা তো সাঁওতালি সায়েন্সের টিচার আবার থাকতে হবে সায়েন্সের বই দরকার হবে এই বাংলাতে আমার স্কুলে সায়েন্স নাই আবার সাঁওতালিতে সায়েন্স আপনি শুনুন স্যার সায়েন্স সায়েন্স আপনি ইংরেজি বলুন বাংলা বলুন হিন্দি বলুন সাঁওতালি বলুন সায়েন্স একটাই ঠিক শুধু নামকরণের তফাৎ কিন্তু সেই নামকরণের মধ্যেও যেগুলো হচ্ছে মৌলিক আন্তর্জাতিক যে শব্দগুলো ওর কোনো বদলা নাই অক্সিজেন অক্সিজেনেই থাকবে এবং হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনেই থাকবে সায়েন্স সভ্যতাতে ওটার কোনো নামকরণ হয় না অন্য বিষয়টা পাশাপাশি থাকতে পারে ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱨᱟᱱᱤᱵᱟᱸᱫᱷ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱸᱫᱲᱟ 2019 ᱨᱮ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱚল্ᱯᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱱᱚᱣᱟ মানে ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱟᱸᱫᱲᱟ মাস্টার বাংলা মাস্টার আমাদের ইয়েতে চাঁদড়া স্কুলে সায়েন্স শুরু হয়ে গেছে পারমিশন আপনারা এটা করলে আপনারা ডুবালেন এ সায়েন্স আর লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে সায়েন্স করে দিলেন নৌকা আঁকো আঁকো না তো আঁকো 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 মাঝে দাঁড়িয়ে আদো হয়তো ইয়ার্কি ছড় হয়ে দাঁড়িয়ে ওনা কোথাও বাস্তব ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱪᱟᱸᱫᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱫᱚ বাংলা চাঁদড়া স্কুল ᱫᱚ মানে 1948 সালে এহব আকানা আচ্ছা স্বাধীনতার পরের বছর পরের বছর হ্যাঁ এবং নয় 2019 নয়া সাল ধরে কোনো সায়েন্স না স্ট্রিম বাং তাহে কানা আচ্ছা হ্যাঁ আদো এটা জায়গা করে যাহা মেনা নোডেন কো ছাত্র কো স্টুডেন্ট কো এটা জায়গা চালা তাহে কান হয়তো নোডে না কমিটি ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱴᱤᱢ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱜᱚᱨᱵᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ সায়েন্স ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱳᱜᱽᱜᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ সায়েন্স ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ এবং সায়েন্স ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ জিনিসপত্র ᱟᱨᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱥᱟᱶ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ অহরহ গে যে মিদটাং ল্যাবরেটরি দরকারᱚᱜᱼᱟ হ্যাঁ সায়েন্স স্ট্রিম চালু করতে গেলে তো ল্যাবরেটরি দরকার হ্যাঁ ওনার ইকুইপমেন্ট তো লাগতে না হ্যাঁ ওনার হেডমাস্টাররাই আপনারা বলে দিলেন সায়েন্স পারমিশন হয়ে গেল আমাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ আমার কোনো ল্যাবরেটরি নেই আমার কোনো যন্ত্রপাতি নেই ইত্যাদি ইত্যাদি নৌকায় লেগেছিল আপনি শুনুন আপনার সরকারের একটা উদ্যোগ এটা অবহেলা করবেন না সায়েন্স টিম যেহেতু হয়েছে যা যা দরকার হবে সেটা সরকারের সাথে কথা বলতে অনকাইতে সরকার সামুদ্র ডিএম তো নোয়ার লেগে লেগে আমি 1 লাখ টাকা হেডমাস্টার আমি তাই কেন আমি 1 লাখ টাকা দিচ্ছি ওই ল্যাবরেটরির জন্য কি কি দরকার হবে সেটা আমাকে হিসাবটা দিন উনকা করে চিট করছে উনকা ইয়ে বাড়া কেন আলে ঠেন লিদা 1 লাখ টাকায় তো সায়েন্সের ল্যাবরেটরি হবে না আপনি শুনুন স্যার আমাদের কাছে বলো কোনো লাভ নেই যদি 1 লাখ টাকায় থেকে থাকে 1 লাখ টাকার মধ্যে যতটা জিনিস হবে সেটাই হোক হ্যাঁ এটা তো আপনার আর আমাদের কথা নয় এটা ডিএমের কথা সেটা উনি করছেন আর এটা হলে আবার কি করবেন সেটা অন্য কথা আপনি এটাই মহান দূর থেকে ডিএম হও মেটা দিয়ে ওনা চেক কো দরকার ওনা কো এম বাড়া দিয়ে ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱴᱤᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱵᱚᱨᱮᱴᱟরি ᱠᱚᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱟᱹᱞᱤᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱰᱤএᱢ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱰᱤএᱢ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱮᱠᱷᱚ ᱤᱧ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ খুব সাধারণ জিনিস 1 লাখ টাকাতে হয়ে দাঁড়িয়েছে
ᱟᱢ ᱚᱱᱟᱢ ᱥᱟᱯᱞᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱥᱟᱯᱞᱟᱭᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱥᱟᱯᱞᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱦᱮᱰᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱟᱞᱚᱢ ᱪᱟᱯᱮᱭᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱚᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱠᱤ ᱞᱮᱵᱚᱨᱮᱴᱚᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱞᱟᱭᱟᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱫᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱯᱟᱛᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ko gidra ko oi ke বিশাল রস্ক আচ্ছা লাহাতে তো একটা কুকুমু লেখাতে এটা হতে পারে কি পারমিশন হয়েছে এটা হয়েছে তো 1948 মানে আবো ফুটবল তাইনম স্কুল মিনা হ্যাঁ। আতেন 2019 হ্যাঁ। দিন হো এটা সায়েন্স স্ট্রিম বাবুন চল দারে বা হ্যাঁ ওনা মিডিয়াম তে মেনকান সান্তালি মিডিয়াম তে কতে সায়েন্স না ইকুইপমেন্টস হিজুক কানা সায়েন্স চলুক কানা নো বড় আদি বড় আর গিদ্রা কো হ্যাঁ আদস্ক হ্যাঁ এবং অনেক যে ল্যাবরেটরি মেনা সান্তালি মিডিয়াম তে যাহা কো পড়াক কানা সায়েন্স রে না এখানে সান্তালি মিডিয়াম রেন গে কো পড়াওয়া ওনা হতো বাং কানা বা বাংলা মিডিয়াম রেন যাহা মেনা কো নুকু হো ইনা ল্যাবরেটরি রে না খান কো পড়াওয়া কো আদি রস্ক রে না আদি গরব বুঝে কানা ওনা হতে নোয়া যুগ রে নোয়া যে মেটেন মিদ রকম দো গুরু গমকে দাড়ি লেকালে বুঝা হ্যাঁ যে নোডে খোঁজ হয়ে কানা সায়েন্স ওনা যে সোনা বিভিন্ন সংগঠন ওনা গড় সপদ হয় আমার কথা এটা চাপ সরকার ঠেনে আমার কথা এবং এককভাবে ডিএম ওনা জায়গায় ফিনান্স শুরু করে নোয়া হেজ কানা তায়ম দারাম আরে চিচ্ছে নুকু সায়েন্স এন্ড টিচার তাহলে কার কো ᱧᱟᱢᱟ নোয়া হো গলমরা করে সরকার পাহটা নৌকা এখন সায়েন্স কো মেনা কাট কো নাওয়া কাটতে সায়েন্স টিচার কো ᱧᱟᱢ ᱫᱚ সরকার রে আদি দেরিয়া তাহলে রানিং যাহাই কো মেনা কাট কো ওকা নোয়া করেনা সংগঠন পাহটা কোন তালিকা যাবে হ্যাঁ এসএসসি খোনা হবে টিচার হ্যাঁ না কথা তো হ্যাঁ। মেনকান গভর্নমেন্ট বাই সাপ্লাই দারে আকো কানা হ্যাঁ। হ্যাঁ বাই না ওনা কাতে নোয়া স্টপ গ্যাপ তে আগুয়ে কো হ্যাঁ হ্যাঁ আর ওনা হতে তো রানিং টিচার এটা কো যাহা মেনা কাট কো আচ্ছা। নে সেদিন গে কয়েক মাস কো কানা না তা 10 মাস 11 মাস নঙ্কা লেখা আচ্ছা হইও আকো আর নোডে তো ডেপুট কাট কো আয় এবং ডেপুটি রেদো নঙ্কা কানা যতদিন নুকু টিচার কো আরি কো হিজুয়া উন দিন নাখান আপে নোয়া কিন্তু সায়েন্স রে গড়াই হয় গড় এম হতো নোডে হো নুকু মানে টিচার্স যাহাই কানা কো আবো হর কান গया को जतो गे আদো নুকু মা এটা মিডিয়াম তে বাংলা মিডিয়াম তে কোতে কো ইংলিশ মিডিয়াম কোতে কো ᱧᱟᱢ কাদা তাহলে সান্তালি না ওকা টার্ন কো মেনা নোয়া কো দো নুকু ঠেন দো মানে অভাব দো মেনা আকার আলে কো তুলে एको গালমারাও দে যে আলে মা সান্তালি উনকা বাংলা বাড়ায়া নোয়া দো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক রেনা জিনিস কানা তাহলে নোটে যাহা লেখা তো আর অহলে পড়াও কে কো ওনা সান্তালি চিত হইওয়া আরে মা বাংলা বারে বারে বাংলা গেলে বেটা সান্তালি উনকা তো বলে বারে আরে লোকে দেখো আপে যাহাটা মিডিয়াম কোন কে হইও ওনা রেনা যাহা জ্ঞান মেনা তাপেয়া নো জ্ঞান গে আপে যদি বাংলাতে পে লইয়া করে হো নুকু গিদ্রে অসুবিধা বাং হইও उनको आको तेगे को संतालीकरण दाड़िया और जहाँ टार्म करना कथा हाँ उना दो सरी के अपे ठेन दो आजाट गया चेदा उनका हो आजम कना जे बाडाय कना जे संताली मीडियम रेन पठुओ को के बांग्ला मीडियम ना जहाँ साइंस ना बोई बिना उना को अपना को ट्रांसलेट करके को पढ़ा हाँ नोआ के सरी दो मास्टर मसाय को जहाँ को क्लास खन को लोया जे आले गे उना टार्म को लोया ले कना আলে বাংলাতে লই কো কনা আকো সান্তালিতে কো লই এমন যে মেটাম ভাই মাস্টার মুসামে তো বাংলা থেকে কো লই কো ধুরো না কো হ্যাঁ আদো গিদ্রে কো কোলে বারিয়া মাস্টার দো মানে বাংলা থেকে লই দা ভালো বুঝ দড়ি কনা যত আদল আপে তো আঞ্জল পে আর ইনাকে সেরায় পে নাহা দিন হিলো উনকু মাস্টার হো আপে সান্তালি से লই কো চেষ্টায়া তায়মতে নেলেনা একবার চাঁদো খান্ডো বাংলাতে সান্তালিতে লড়ে তার মানে নোয়া দো বেটা মনে ভিতরিতে নিশ্চয়ই মেটেন বতর লেখানো জিনিস তাহে দাঁড়িয়া এই পাশে সান্তালিতেই লই লেখান ভুলই লই হুই দাঁড়িয়া কাটিক গিদ্রে ঠেনি লইয়া কাটিক গিদ্রে কো লান্ডায়া অনকনা তাহে দাঁড়িয়া
ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸᱯᱮ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱟদান ᱯᱨᱚদান ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱳᱭᱨᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱭᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱞᱤᱯᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱴᱷᱥᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱮᱫ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱫᱮᱥ ᱥᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨᱮᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩদ্যম ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮ ᱥᱮᱬᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱴᱤᱪᱟᱨᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱡᱳᱜᱤতা ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱼᱵᱟᱵᱟ ᱚᱨথাৎ গার্জেন ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱥᱤᱨᱵᱟᱫᱽ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱩদ্যম ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱢᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟর্জেন ᱠᱚ ᱩদ্যম ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱥᱤᱨᱵᱟᱫᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱯᱨᱚᱥᱱᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱧᱩᱛ ᱨᱮ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱩচ্চ মাধ্যমিক ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱞᱮᱵᱮᱫᱟ ᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱰᱟᱨᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ko ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱟᱨᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱩদ্যম ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱢᱚশাই ᱠᱚ ᱡᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤস ᱪᱟᱸᱫᱲᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱮᱫᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱵᱚᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱨᱮᱡᱟল্ᱴ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮᱜᱼᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱨᱮᱡᱟল্ᱴ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱟᱦᱟᱜ 2019 ᱛᱚ 20 ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱞᱮᱵᱮᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱟ ᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱟᱥ ᱟᱠᱚ ᱯᱷᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟᱭ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ শিক্ষা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠু ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱞᱰᱟᱯ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱡᱮᱱᱚ ᱠᱚ ᱮᱰᱢᱤᱥᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱮᱠᱟᱞᱛᱮ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱯᱨᱚফᱮᱥᱚᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱠᱮᱢᱯ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱨᱤ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱠᱮᱢᱯ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱞᱟᱥ 10 ᱟᱨ 12 ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨᱥ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱟᱥᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ লেভেল ᱨᱮ এডুকেশন এতোগুলো ওটা জানি নঙ্কান মাস্টার দেবন নাম কে কো বা নাম কোয়া বন ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱮᱢᱪᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱟᱢ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱱᱮᱦᱚᱨᱮᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱵᱷᱳᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ 60টি ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি স্কুল ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱤᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱵᱷᱳᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ उनको सरकारी मास्टर उड़िया te olok pahau ko sela hᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱠ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱮᱢᱟ ᱞᱮᱭᱟ
शिक्षा रे जहाँ गिद्रो ओलो पढ़ाओ को नुकु को लाह कना नुकुआ जो बिले नुकुआ सगुन को तको मा अगिल ज्ञान तको लामा नुआगे इंद गुरु गम को मेटा नेवर करती है ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱴᱪᱟᱞᱟ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱠᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱰᱟᱨᱦᱟᱜ ᱢᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭ ᱢᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱥᱟᱶ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ जोहार